यहाँ शाम के तकरीबन 4 बज गए। तब कमाल ने वापसी की तैयारी की तजवीज़ पेश की। बिल्कुल, हमने तायद की। चलो सबको इतला कर दो, कमाल ने कुछ मुलाजमों से कहा, और मुलाजिम बाग में दूर दूर तक फैले हुए लोगों को आमद देने दौड़ गए। सारी टोलियां यकजा होने लगीं और थोड़ी देर के बाद सभी वापस आ गए। शकीला कहाँ है? तालूत ने कहा और मैं इधर उधर देखने लगा। शकीला कहाँ है कमाल? मैंने पूछा। हाँ, अफशां बाजी कहाँ है? और फिर हम दूसरों से शकीला के बारे में मालूम करने लगे और फिर अजीब सी पोजीशन हो गई। पता चला कि शकीला को काफ़ी देर से किसी ने नहीं देखा। ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स किसी गड़बड़ का ऐलान करने लगी और फिर सभी पूरे बाग में फैल गए। एक एक गोशा छान मारा गया, लेकिन किसी जगह शकीला का पता नहीं चल सका। बड़ी अजीब पोजीशन थी। आखिर शकीला कहाँ गई? सभी खौफजदा हो गए थे। रात हो गई, लेकिन शकीला का कोई पता नहीं चल सका। आरिफ, तालूत ने एक गोशे में जाकर कहा, क्या शकीला की गुमशुदगी में तसद्दक का हाथ हो सकता है? तालूत होंठ भींच कर बोला, तसद्दक? मैं चौंक पड़ा। हाँ, वो कमीना फितरत इंसान है। मुमकिन है उसने किसी इंतकामी जज्बे के तहत ऐसी कोई हरकत की हो। मैं नहीं समझता, लेकिन यह साबित करना सख्त मुश्किल होगा। मैं उससे उगलवा लूंगा। अगर उसने इंतकामन ये हरकत की है तो फिर उसे मुआफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तालूत ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन तालूत, इस हरकत का मकसद क्या हो सकता है? बस इंतकाम, हमें परेशान करने की कोशिश। लेकिन ये तो जुर्म है। वह सूरत ही से जुराइम पेशा मालूम होता है। बात बहुत उलझी हुई है। अगर मजाक ही मजाक में ये मामला इस हद तक संजीदा हो गया है तो फिर और बताओ, शकीला कहाँ जा सकती है? मुमकिन है तालूत, उसकी गुमशुदगी में दूसरों का हाथ हो। दूसरे कौन? वो जिन्होंने अफशां को गायब किया है। मैंने कहा और तालूत किसी सोच में गुम हो गया। उसकी आंखों से शदीद उलझन का इजहार हो रहा था और मैं जानता था कि उस वक्त वो किस कदर कोफ्त में मुब्तला है। वो एक इशारे में सारे राज खोल सकता था, लेकिन अब उसके हाथ कटे हुए थे। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हो सकता है, वो आहिस्ता से बोला। और फिर कमाल हमारे पास पहुंच गया। अब क्या होगा आरिफ भाई? क्या कहा जा सकता है? मैंने सर्द लहजे में कहा। बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। आखिर वो यहां से कहां जा सकती है? कमाल, क्या हम इसमें तसद्दक के हाथ पर गौर करें? मैंने कहा और कमाल भी उछल पड़ा। तसद्दक? मगर क्यों? हमसे इंतकाम? मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इस बारे में तहकीकात कर सकती हैं। तसद्दक की फितरत में घुन्नापन बहुत है। मैं नहीं कह सकता कि वो कहां तक जा सकता है। वो जहां तक जा सकता है हम उसे वापस भी ला सकते हैं। अब क्या किया जाए? कोई मुमकिन जगह रह गई है? कोई भी नहीं। बस तो वापस चलो। बड़ी माँ की हालत फिर खराब हो जाएगी। बहरहाल अनोखी वारदात है। हम भी सख्त परेशान हैं। मैंने कहा और कमाल खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हम वापस चल पड़े। जितने लोग पिकनिक पर आए थे वो सख्त परेशान थे और फिर घर वापस आए तो कोहराम मच गया। बहरहाल शकीला की गुमशुदगी की इत्तला बड़ी माँ को देना ही थी। हस्बे मामूल बड़ी माँ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वो एकदम खामोश हो गईं, खला में घूरती रहीं, फिर पलटकर सो गईं और जागी तो उनकी वही कैफियत थी। तसद्दक? तसद्दक कहाँ है? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे बता दो, हादसा हो गया। फिर हादसा हो गया, बड़ी माँ ने दर्द भरे लहजे में कहा और सबके दिल दुख कर रह गए। हम दोनों भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। तालूत ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं उठ गया। हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से आगे बढ़ गया और फिर उसने एक मुलाजिम को रोका। तसद्दक कहाँ है? वो अपने मकान में गए हैं जनाब। आओ, तालूत ने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। क्या ख्याल है तालूत? तसद्दक से बात करेंगे बराह रास्त? हाँ, मगर क्या ये मुनासिब रहेगा? इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है। तालूत के लहजे में गुर्राहट थी। फिर भी आ जाओ यार, तालूत ने झिलाए हुए अंदाज में कहा और मैंने शाने हिलाए। तालूत के इरादे अच्छे नहीं थे। बहरहाल हम दोनों तसद्दक के मकान पर पहुंच गए। दरवाजा खुला हुआ था। तालूत अंदर दाखिल हो गया। तसद्दक एक कुर्सी पर बैठकर जूते उतार रहा था। हम दोनों को इस तरह दाखिल होते देखकर वो चौंक पड़ा। खड़े हो जाओ, तालूत ने सर्द लहजे में कहा। क्या तनवीर साहब ने तुम्हें इस पूरे इलाके में दंदनाते फिरने की इजाजत भी दे दी है? तसद्दक ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। खड़े हो जाओ, तालूत उसी अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूं, निकल जाओ यहां। तसद्दक का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि तालूत की ठोकर उसकी कुर्सी पर पड़ी और कुर्सी उलटते उलटते बची। तसद्दक उछलकर खड़ा हो गया। वो खूंखार अंदाज में हम दोनों को घूर रहा था। मैं भी खुद को बाज नहीं रख सकूंगा और उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, उसने खौफनाक लहजे में कहा। वहां से तुम कहां गए थे? तालूत ने पूछा। कहां से?
तसद्दक बेख्तियार बोला, पिकनिक पर जाते हुए उस जगह से जहां तुम्हें उतारा गया था। जहन्नुम में तुमसे गर्ज। तसद्दक संभल गया, शकीला कहाँ है? वो भी जहन्नुम में चली गई। चलो तुम बाहर निकलो। तसद्दक आगे बढ़ा और अचानक तालूत का हाथ घूम गया। तसद्दक के फूले हुए गाल से एक जोरदार आवाज बुलंद हुई और तसद्दक आपे से बाहर हो गया। वो पागलों की तरह झपटा और मैंने उसके पाँव में पाँव फंसा दिया। तसद्दक पेट के बल गिरा था और उसके हलक से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। तालूत ने ऊपर से उसके कई ठोकरें रसीद कर दी और तसद्दक बिलबिलाने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था। बताओ शकीला कहाँ है? मैंने कहा। मुझे क्या मालूम सूअर के बच्चे, वो धाड़ा। झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारी खाल तुम्हारे बदन से उतार लूंगा। मैं कह देता हूं, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? मैं तसद्दक पागलों के से अंदाज में बोला, शकीला के बारे में बताओ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, तसद्दक ने कहा। और उसी वक्त कमाल अंदर पहुंच गया। अंदर का माहौल देखकर वो दंग रह गया था। आओ आओ, तुम भी इनके साथ शरीक हो जाओ, आ जाओ, तसद्दक धाड़ा। ये क्या हो रहा है? कमाल बौखलाए हुए अंदाज में बोला, मार रहे हैं मुझे, शकीला का पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने उसे अगवा किया है, पूछ लो मुझसे उसका पता। आओ तुम भी शरीक हो जाओ। कमाल अहमकों के से अंदाज में सर खुजाने लगा। फिर उसने हमारी तरफ रुक करके कहा, वो मामू जान अचानक आ गई हैं। सूरत हाल उनके इलम में भी आ गई है। आप लोगों को पूछ रहे हैं। आ गए तनवीर साहब, अब उनके साथ ही बात होगी। तसद्दक ने बिफरे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें भी बुलाया है, अपना हुलिया दुरुस्त करके आ जाओ। कमाल ने तसद्दक से कहा और फिर हम दोनों के बाजू पकड़कर बाहर ले जाने लगा। हम भी बाहर निकल आए थे। तालूत की आंखें सुरख हो रही थीं। क्या उसने हाथापाई शुरू की थी? कमाल ने पूछा। नहीं, हमने उसे मारा है, तालूत बोला। ओह, कमाल ने आहिस्ता से कहा। एतराज है तुम्हें? तालूत ने पूछा। नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। शकीला को मैं इससे पास से बरामद कर लूंगा, तालूत ने कहा। अगर आपको यकीन है तो मामू जान से कह दें, वो उगलवा लेंगे, कमाल ने जवाब दिया। हम में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। मुझे तालूत के शिद्दत से बिगड़े हुए मूड का एहसास था। बिलाखिर हम तनवीर साहब के सामने पहुंच गए। सुनो, तालूत ने आहिस्ता से कहा। जी? तनवीर साहब को इस वाक़े का इल्म ना होने पाए, सिर्फ तुम लाइल्मी का इजहार करोगे, प्लीज, कमाल आहिस्ता से बोला। ओ आरिफ, यूसुफ, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया है? तनवीर जमाल मुस्तरिब अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोले। हमने कोई जवाब ना दिया। तुम लोग भी हम बदनसीबों के चक्कर में आ गए। हमारी नहुसत तुम तक पहुंच गई, तनवीर साहब बर्राई हुई आवाज में बोले। बहरहाल शकीला को बरामद करना होगा, तनवीर साहब। आह, काश वो बुरे हाथों से महफूज रहे, खुदा करे, मगर कोई अंदाजा नहीं होता आखिर ये हो क्या रहा है। तनवीर साहब परेशानी से बोले। तुमने कोई अंदाजा लगाया आरिफ? बड़ी अजीब सूरत हाल है तनवीर साहब। पहले भी मुझे शक था कि अफशां साहिबा की गुमशुदगी में किसी ऐसे शख्स का हाथ भी है जो या तो इस खानदान से कोई ताल्लुक रखता है या फिर किसी हैसियत से वो यहाँ मौजूद है। यानी क्या मतलब? तनवीर साहब चौंक पड़े। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। मेरा यही अंदाजा है, मगर शकीला के अगवा का क्या मतलब हो सकता है? हम नहीं जानते। बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन क्या तुम्हारे जहन में किसी आदमी का नाम है? तनवीर साहब ने पूछा। इससे कबल के हम कोई जवाब दें। तसद्दक आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसका हुलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। तनवीर साहब चौंक पड़े। क्या बदतमीजी है, तनवीर साहब बुड़बुड़ाए। तुमने अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं ली? सूरत हाल दूसरी है। तसद्दक ने कहर आलूद अंदाज में हमें घूरते हुए कहा, बाहर जाओ, दरवाजे पर रुककर इजाजत तलब करो, फिर अंदर आओ। तनवीर साहब गुर्राए। पानी सर से गुजर चुका है, आज कुछ नहीं सुनूंगा, तसद्दक ने चीख कर कहा। बिल्कुल ही पागल हो गया है ना, मुझे पहले ही शुबा था। मेरे एक सवाल का जवाब दें, तसद्दक ने कहा। पूछ भाई पूछ। तनवीर साहब ना जाने क्यों नरम पड़ गए। क्या मैंने यहां परवरिश नहीं पाई है? मैं गद्दार हूं, गौर नहीं किया, अब गौर करें। क्यों? इसलिए कि मैं गद्दारी करने जा रहा हूं। मैं यहां 2 खून करूंगा। तसद्दक ने पिस्तौल निकाल लिया। खूब। तनवीर साहब उसे गौर से देखने लगे। इन दोनों ने मुझे मारा है। उसने पिस्तौल का रुख हमारी तरफ कर लिया। तनवीर साहब ने बौखलाकर हमें देखा। कमाल अपनी जगह से खिसक रहा था। उसने अपनी जगह बदल ली थी और पिस्तौल की जद से निकल गया था। कमाल है, तालूत बोला। क्यों मारा था? तनवीर साहब ने पूछा। इनसे पूछो, तसद्दक नफरत से बोला। क्यों भाई, क्या बात हुई थी? तसद्दक साहब को शायद कोई जहनी सदमा पहुंचा है, यह हमारे लिए काबिल एहतराम है, तालूत बोला। क्या मतलब? यानी क्या मतलब? तसद्दक खिलखिला कर बोला। मैं क्या अर्ज करूं तनवीर साहब,
क्या ये नशे के आदी हैं? तालूत ने फिर कहा। नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा, तसद्दक ने कहा और पिस्तौल सीधा कर लिया। लेकिन दूसरे लम्हे कमाल ने वो तपाई उसके पिस्तौल वाले हाथ पर मारी, जिसके करीब शायद वो इसी इरादे से खड़ा हो गया था, और तसद्दक की चीख निकल गई। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। तनवीर साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया और फिर वो खूंखार निगाहों से तसद्दक को देखते हुए बोले, अब क्या कहते हो? तुम मेरे सामने खून खराबे पर आमादा थे। मेरे साथ जुल्म हुआ है, इन लोगों ने मुझे मारा है, सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं किससे फरियाद करूं? तसद्दक ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? तनवीर साहब परेशानी से बोले। हम लोग लापरवाही से खड़े हुए थे। तनवीर साहब ने हमारी तरफ देखा और फिर तसद्दक की तरफ। फिर वो आहिस्ता से बोले, तसद्दक तुम वापस जाओ, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। और तसद्दक हाथ पकड़े बाहर निकल गया। उसने कमाल को भी कहर आलूद निगाहों से देखा। फिर तनवीर साहब गहरी सांस लेकर बोले, आप लोग महसूस ना करें, मैं शर्मिंदा हूं, मगर मेरी समझ में नहीं आता इसका दिमाग क्यों लट गया। आधा तो पहले ही उल्टा हुआ था। वैसे तनवीर साहब, शकीला को जरूर मिल जाना चाहिए, और इसके साथ ही ये इजाजत भी कि हम अपने तौर पर उसका सुराग लगाने के लिए आजाद हैं। हाँ, यकीनन आप लोग भी मेरी वजह से मुसीबत का शिकार हुए हैं। तब बराहे करम आप फरमाएंगे कि क्या तसद्दक के पास इस पिस्तौल का लाइसेंस मौजूद है? तनवीर साहब उछल पड़े। अरे पिस्तौल ये कहां से आया? तसद्दक का है, मैंने कहा। तसद्दक के पास पिस्तौल नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। तसद्दक और पिस्तौल दो मुतजाद चीजें हैं। अरे उसने परवरिश यहां पाई है, बड़ा बुज़दिल सा इंसान है, मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल तनवीर साहब, आप उससे पिस्तौल के बारे में मालूम करेंगे। सुनिए, हम दोनों आपसे पूरे ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरहाल शकीला की तलाश भी हमारा फर्ज है। यकीनन। वैसे दोस्तों, मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूं। मैं तो तुम्हें मेहमान भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेहमानों के साथ ये सलूक नहीं होता। वैसे मैं तुमसे कुछ और गुफ्तगू भी करना चाहता हूं। जी फरमाइए। मैं बजाते खुद दुर्गापुर गया था। कब? तनवीर साहब, हम दोनों चौंक कर बोले। बस दिल को तो लगी हुई थी, जाहिर है सब्र करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यकीनन, मैंने हमदर्दी से कहा। चुनाचे जिस काम से गया था वो मुकम्मल किया और फिर अपने चंद साथियों को लेकर दुर्गापुर पहुंच गया। दुर्गापुर में तो हाल ही में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, वहां की हुकूमत तक बदल गई है। चुनाचे मैंने निहायत एहतियात और होशियारी के साथ अपना काम शुरू कर दिया और बहुत जल्द मुझे शकीला की कहानी मालूम हो गई। वही कहानी दुरुस्त है जो तुमने सुनाई थी। आपने वहां मुसलमानों के इलाके में क्या किया था? तालूत ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, बड़ी पुरस्कार रवायात सुनने में आई हैं। लोगों ने बताया कि आसमान से एक फरिश्ता उतरा था और वो दुर्गापुर के मुसलमानों की किस्मत ही बदल गया। इससे कबल वहां उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन पर मुजालिम किए जाते थे, लेकिन सारे जालिम अजीब सी मौत मर गए। और अब नई हुकूमत ने तो मुसलमानों को इतनी आसानियां, इतने हकूक दिए हैं जो वहां के हिंदुओं को भी हासिल नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन और मेरे दोस्त कॉल के पक्के थे। तालूत भी मुतासिर नजर आ रहा था। बहरहाल शकीला की दास्तान सुनी। बिलाशुबा वो मेरी अफशा नहीं है। ना जाने मेरी अफशा कहाँ है। आप हमसे बाज पुरस न करें तनवीर साहब, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अफशा का पता जरूर लगा लेंगे। बाज पुरस से आपकी क्या मुराद है? हम जो कुछ भी करते फिरें उसके बारे में कोई पूछगिछ न की जाए, बल्कि उससे मसलहत समझा जाए। और अब तो ये जरूरी होगा। मुझे शुबा है कि अफशा को गायब करने वाले ही शकीला को भी अगवा करके ले गए हैं। मगर आरिफ मियाँ, क्या तुम्हें किसी पर शुबा है? अभी नहीं। बहरहाल जिस तरह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने दिया जाए। मेरी तरफ से खुली इजाजत है। मेरे लिए जो भी खिदमत हो फौरन बता दें। तनवीर साहब ने कहा। शुक्रिया। उस बिगड़े हुए सांड को आप समझा दें, वरना शायद हम भी खुद पर काबू ना पा सकें। मैं उसे आज ही बाग रवाना कर देता हूं, वो यहां रहेगा ही नहीं। यही दुरुस्त है, मैंने कहा और तालूत चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। बहरहाल फिर हम तनवीर साहब से इजाजत लेकर उठ खड़े हुए और अपने कमरे में आ गए। तालूत किसी ख्याल में डूबा हुआ था। वो कुछ सोचता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी खामोश था। फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर तालूत ने कहा, क्या तसद्दक का कोठी से चला जाना मुनासिब होगा? इंतहाई मुनासिब, मैंने जल्दी से कहा। क्या मतलब? तालूत चौंक कर बोला, इस तरह वो खुलकर सामने आ जाएगा, हम उसका ताकुब करेंगे, वहां वो गैर मोहतात हो जाएगा और आसानी से उसकी शख्सियत खुल जाएगी। तालूत किसी ख्याल में डूब गया। फिर चंद साथ के बाद गर्दन उठाकर बोला, यह भी तो हो सकता है आरिफ कि हम बिला वजह उस पर शक कर रहे हों। मुमकिन है इन मामलात से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो।
ہاں ممکن تو ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوشش کرتے رہیں گے طالوت، باقی جو کچھ اللہ کی مرضی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عارف شکیلہ کو ملنا چاہیے۔ طالوت کی آواز میں گھراہٹ تھی۔ خواہ اس کے لیے مجھے اپنی سطح سے گرنا پڑے، خواہ اس کے لیے مجھے ابا حضور سے فریب کرنا پڑے۔ ابا حضور؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں عارف، وہ کرنا پڑے جو میں نہیں چاہتا۔ طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں عارف، بعض اوقات میں مختلف انداز میں سوچنے لگتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ لوگوں پر فوقیت میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن تمہاری اس دنیا میں مکر و فریب کے اتنے جال بچھے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ایسے زہریلے ناگ پھنکار رہی ہیں کہ ان کے درمیان سانس لینے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بغیر یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جب تک میں اپنی حیثیت میں رہا، میں نے مکر و فریب کے یہ جال توڑے، لیکن میری طاقت چھن گئی، اور آج میں شکیلہ جیسی مظلوم لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی طاقتیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں۔ کیا طالوت؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑے گا، مجھے ابا حضور کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور پھر ممکن ہے وہ مجھے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ ممکن ہے میرے اوپر کچھ ایسی بندشیں لاد دی جائیں کہ میں یہاں واپس نہ آ سکوں۔ نہیں طالوت، ہم ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ میں تمہیں تمہارے والدین سے دور تو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن میں خود بھی تم سے دور نہیں رہوں گا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میرے دوست۔ میں جانتا ہوں، اور یقین کرو عارف، میں خود بھی تم سے علیحدہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ بس شکیلہ کے سلسلے میں بے بسی پر میں سوچتا ہوں ہم دوسری طرح اسے تلاش کریں گے۔ نہ جانے کیوں عارف، اس تصدق کو بھولنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ میرے ذہن کی گہرائیوں میں یہ شک ہے کہ شکیلہ کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے۔ ہم اسے چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا، اور طالوت خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ پھر طالوت نے بیزاری سے کہا، اٹھو یار، آوارہ گردی کریں گے، یہاں تو نحوست طاری ہو گئی ہے، اٹھو۔ اور میں اٹھ گیا۔ ہم دونوں کسی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل آئے، اور پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل گئے۔ اچھا خاصا شہر تھا، بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جدید وقت کی ساری ضروریات سے آراستہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ریستوران جگہ جگہ موجود تھے، رہائشی ہوٹل بھی کئی منزلہ تھے۔ ہم پیدل چلتے رہے، اور پھر میں کچھ تھکن محسوس کرنے لگا۔ طالوت، میں نے ایک گہری سانس لے کر اسے پکارا۔ کیا ارادے ہیں بھائی؟ کب تک سفر جاری رہے گا؟ تھک گئے؟ طالوت مسکرایا۔ اگر تھوڑی دیر اور اسی طرح چلتے رہے تو پہلے بیٹھوں گا، پھر لیٹ جاؤں گا، اور تمہیں باقی سفر مجھے کندھے پر لاد کر طے کرنا پڑے گا۔ تو پھر آؤ، سامنے چلتے ہیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ 4 منزلہ ہوٹل کی خوبصورت عمارت میری نگاہوں کے سامنے تھی، جس پر فلاڈلفیا کا نیون سائن نظر آ رہا تھا۔ چلو، میں نے کہا، اور چند منٹ کے بعد ہم ہوٹل کے شفاف ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں، بالکل گول تھا۔ داخلی دروازے کے دونوں سمت اوپر جانے کے لیے لفٹیں لگی ہوئی تھیں۔ رہائشی کمروں میں رہنے والے اوپر نیچے آ جا رہے تھے۔ طالوت نے کھانے پینے کی کچھ چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ آرڈر سرو ہو جانے کے بعد ہم کھانے میں مشغول ہو گئے۔ طالوت کا موڈ کافی خراب تھا، وہ بدستور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بھی سر جھکائے کھانے میں مشغول رہا۔ اچانک میں نے طالوت کے ہاتھ سے چمچہ گرتے دیکھا، اور میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ناممکن، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہال کے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ ابھی واپس آتا ہوں۔ طالوت پھرتی سے کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیپکن پھینکا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، ایسی کون سی چیز دیکھ لی اس نے؟ بہرحال میں نے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے ایک لفٹ میں داخل ہوا، دوسری لفٹ اوپر گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے طور پر اندازے لگا رہا تھا، طالوت نے ضرور کسی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر کون؟ کیا تصدق؟ لیکن وہ اتنا حیران کن تو نہیں ہو سکتا، نہ جانے کون۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور پھر ویٹر کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بھائی تبرک کی رقم اچھی خاصی موجود تھی۔ میں نے بل ادا کیا اور طالوت کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد طالوت لفٹ سے اترا اور میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے سے حیرت چپکی ہوئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کمرہ نمبر 160۔ کیا مطلب؟ وہ اسی میں داخل ہوئی ہے۔ کون؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ شکیلہ۔ طالوت کا جواب میرے لیے واقعی دھماکہ خیز تھا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں یقین ہے؟ میں نے کئی منٹ کے بعد پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، طالوت نے جواب دیا۔ تنہا تھی؟ ہاں، لیکن عارف میری ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی ہے، طالوت نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں؟
وہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھی۔ اس نے ایک عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی الجھن یا ذرا بھی تردد نہیں تھا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے؟ ہاں، میرا مطلب کچھ نہیں ہے۔ آؤ اس سے ملیں، صاف صاف بات کریں گے۔ عارف، اگر وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اگر اس نے اپنے اس اقدام کے بارے میں کوئی قابل قبول بات نہ بتائی تو ہم اسی وقت اس سے تعلقات منقطع کر لیں گے اور پھر یہاں سے چل دیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کسی کو دل سے قریب نہیں آنے دیں گے۔ کون سی مجبوری تھی جس نے اسے اس خاموشی سے چلے آنے پر اکسایا؟ کوئی بھی مسئلہ تھا، اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تب اٹھو، طالوت نے کہا اور میں اٹھ گیا۔ بل تو ادا کر دو۔ کر دیا ہے۔ خوب، آؤ۔ طالوت دوبارہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر لفٹ سے ہم تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ تیسری منزل کے کوریڈور میں چلتے ہوئے ہم کمرہ نمبر 160 کے سامنے رک گئے۔ طالوت نے بیل بٹن دبایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب سے شکیلہ کی آواز سنائی دی۔ ویٹر، میں نے جلدی سے آواز بدل کر کہا اور دروازہ کھل گیا۔ میں آگے ہی تھا، اس لیے شکیلہ کی نگاہ پہلے مجھ پر ہی پڑی۔ تنویر صاحب کے ہاں آنے کے بعد اس نے جدید لباس پہننے شروع کر دیے تھے اور خاصی فیشنیبل رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک عمدہ لباس میں تھی اور کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ فرمائیے، اس نے نہایت کھردرے لہجے میں کہا اور ہم دونوں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کے لہجے سے بڑی دلشکنی ہوئی تھی اور طالوت کے ہونٹ سکڑ گئے۔ خوب، غالباً تم ہمیں پہچان نہیں سکیں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی، میں نہیں پہچان سکی، اس نے غور سے ہم دونوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا، اور شاید ہمیں ہم شکل دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور باقی باتوں کا فیصلہ تنویر صاحب کے مکان پر ہی ہوگا، طالوت نے زہریلے انداز میں کہا اور شکیلہ کے چہرے میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ اوہ، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ویسے اندر تو آئیے، غالباً آپ میرے نہ پہچاننے سے ناراض ہو گئے، لیکن یقین کریں میری یادداشت بہت خراب ہو گئی ہے۔ آئیے، آئیے تو صحیح، وہ پیچھے ہٹ کر بولی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شکیلہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں ہم سے اظہار اجنبیت پر مجبور کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، یقین کرو میں تمہیں بالکل نہیں پہچان سکی، شکیلہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی تمہیں پیشکش کی تھی، تم اگر بہتر مستقبل چاہتی ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اوفو، نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم اٹھ جاؤ، ہم تمہیں تنویر صاحب کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد تمہاری مرضی، ہم نے تو تمہارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، شکیلہ گھبرا کر بولی۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہاری وجہ سے تنویر صاحب کا پورا گھرانہ پریشان ہے، ایک مرتبہ تمہیں ان کے سامنے ضرور جانا پڑے گا، اس کے بعد تم چاہو تو ان سے معذرت کر لینا، یہ ہم پر فرض ہے۔ یعنی اگر میں نہ جاؤں تب بھی؟ ہاں۔ تو تم لوگ زبردستی کرو گے؟ مجبوری ہے، سنو تو صحیح، میں وہاں جاؤں گی، لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے حالات بھی تو درست کر لینے دو، یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ تم ہمیں پوری تفصیل بتا دو۔ شکیلہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے دیوار میں لگا ہوا کال بیل بٹن دبایا اور ویٹر کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد ویٹر آ گیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، یہ ممکن نہیں، ہم باتیں کریں گے، سنو کافی لے آؤ، اس نے ویٹر سے کہا اور ویٹر گردن ہلا کر چلا گیا۔ شکیلہ کے چہرے پر سخت الجھن نظر آ رہی تھی، پھر وہ ایک الماری کی طرف مڑتی ہوئی بولی، چند منٹ کی اجازت دیں۔ اس نے الماری سے کچھ کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ طالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ کچھ جچی نہیں دوست، تمہاری یہ راج ہنس۔ اب تو مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے، میں نے کہا۔ کیسا شبہ؟ لڑکی پر اصرار ہے؟ یقیناً، نہ جانے اس نے کون سی بات درست کہی ہے اور کون سی غلط۔ تنویر صاحب تو درگا پور بھی ہو آئے اور وہاں تحقیقات کر کے آئے ہیں کہ وہیں کی رہنے والی ہے۔ جہنم میں جائے، میرا خیال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تنویر صاحب کے ہاں بھی واپس ہی نہ جایا جائے، بس یہیں سے کہیں اور چلتے ہیں، طالوت نے بیزاری سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، لیکن کیا ذہن میں خلش نہ رہے گی؟ خلش تو اب بھی ہے، میں اس کے لیے کس قدر پریشان تھا، اور وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی، طالوت نے بھاری لہجے میں کہا۔